Buenos días, gracias por estar con nosotros en su programa Café con Leche, la voz de los latinos en América. Estamos transmitiendo desde hermosa 1470 AM y para todo el mundo a través de caféconlecheradio.com. Les habla Lilia Galindo y tenemos a uno de los miembros de la mesa directiva de Palmdale Water District, a Laura Gallegos, también, que nos va a hacer favor de presentarlo. Good morning, Laura, how are you? Hola Lilia, bien, buenos días. Me da mucho gusto. ¿A quién tenemos con nosotros el día de hoy? Ahora va a estar el director Don Wilson. Él representa la División 2. Perfecto. Don Wilson, good morning. How are you? Good morning, Lilia. I'm doing great. I'd like to thank you and for letting us have this time, and thank all your listeners for listening. It's our pleasure. Thank you very much for taking your time. Do you know, most of the time we have to vote for board members and we never hear of them. We never know who they are. This is why I appreciate so much that you take the time to come with us and introduce yourself. What division do you represent? I represent Division 2, which is in the southern part of the city of Palmdale. Perfecto. Laurita, ¿quieres Ah, ayudarnos? sí, Don dice que él representa el División 2, que es por el sur de Palmdale. And when were you elected to the board of directors? I was elected in November of 2018, and I will be up for re-election in November of 2022. Le preguntaba yo cuándo fue elegido para esta posición y nos dijo, En noviembre de 2018 él fue eleccionado por las personas que votaron, y en el 2022 de noviembre va a estar otra vez para reelección. perfecto. How did you get interested in public service and wanting to run for the board position? My father, he was always involved in local politics, and during election times, you'd see a lot of bumper stickers on his truck telling who he supported for office and any other things. He went to conventions. I actually went to a convention with him in Sacramento in the late 90s, and I kind of developed, I've always had the interest because of my father, but being with him at different events and whatnot really piqued my interest in community service. Le digo, le preguntaba yo cómo es que se vio interesado en convertirse en servidor público y por qué que quiso correr para esta posición de la mesa directiva. Y nos contestó, que nos dijo Laurita. Dijo que por su papá, que siempre le ha interesado porque su papá estaba involucrado en la política. Uh-huh. Su papá fue la persona que lo inspiró, así es que él siguiendo el buen ejemplo de servir a nuestra comunidad. Qué bueno que eso sucede. Now that you have 2 years of board experience, what the issues are you most passionate about? Oh, se nos cortó la llamada. Tengo que... okay, are you there? Yeah, we're here. Okay, se nos cortó la llamada. Bueno, la pregunta es, now that you have 2 years of board experience, what other issues are you most passionate about? I would have to say water conservation because, we have limited water available, and we all users of water need to participate in saving water as much as possible. And I'll give you an example just today. On my drive down to the office, driving down the street, and I saw a lot of water flowing down the gutter. And so I followed it back to a house, and it had some kind of main water leak. And so when I got to the office, I told our general manager about it. But I'd ask people, whenever they see water being wasted, to just give us a call at our emergency number, which is 661-947-4114. And if you report these things to us, we can go out and take a look and see where the water is coming from and get it fixed. Excelente. Le preguntaba, ahora que ya tiene 2 años de experiencia, ¿cuál es el asunto del agua que está más apasionado, acerca del que está más apasionado? Y nos dijo,
Laura. Sí, dijo que la conservación del agua es lo que más le interesa a él, porque tenemos poquita agua, está limitada el agua que tenemos. Y dijo que sin embargo ahora venía a la oficina y miró que había una fuga, había mucha agua corriendo por la calle y que persiguió la agua hasta la casa donde venía y llegó aquí a la oficina y se la reportó a nuestro gerente, Dennis Lamro, Ujú. vamos a ir a revisar qué está pasando ahí. Así es que hay que... Dice, Ujú. sí, disculpa, dice que si alguien mira que se está desperdiciando agua, que por favor la reporten. Y dio el número 661-947-4114. 4114. Ojalá que la Sí. reporten. Do you know, I saw an TV, que este reportaje. They were discussing how the water has become a lot more expensive, and that we have a lot less water than before. They were talking about the tomato growing in California and how important it is for the economy in California, and that we don't have water and it's so expensive, the prices are going to go up, or we are not going to have enough tomato. This is why it's so important that we pay attention to the water. Ayer vi un reportaje en la televisión que el agua se ha encarecido 10 veces más de lo que costaba, y no hay suficiente para el cultivo del tomate, que requiere bastante agua, y que el tomate es tan importante para la economía de California. I think 90% of the tomato is produced in California, and that is consumed in all the country. So we really have to pay attention. El 90% del tomate se produce en California, ¿eh? Así es que tenemos que poner mucha atención en cómo podemos conservar el agua. Now, tell us, Mr. Wilson, what have you done to make your home or the homes in Palmdale more water efficient, and what do you do daily to conserve water? At my home, one thing, I've done many things, but one thing I did, the kitchen sink is a long distance from the garage hot water heater. And so in the kitchen, you have to run water quite a while to get the hot water from the garage to the kitchen. So I installed a 6-gallon electric water heater underneath the sink, so that when we turn on the spigot in the kitchen, we get instant hot water. So we're not waiting for the cold water to run out all the way from the garage. And that saves us a lot of water. That is really good. Mm-hmm. And then we have low flush toilets where our flush is 1.6 gallons. Some of the older toilets could be up to 3-4 gallons or even more. So that saves water. What about your shower? Have you reduced the time? Well, interesting. Hop in the shower and set a timer for 4 minutes. We encourage you to take 5-minute showers, but you get an idea how long you're actually in the shower. Sometimes we think we're taking quick showers, but we're not. So I would encourage people just to set a timer and just get an idea of where they're at with their showering, because that can save a lot of water. In addition to that, I'm in the process of converting the front yard to desert landscaping, and which will conserve water because there'll be no grass, there'll just be shrubbery and whatnot. So, but as far as watering your grass, there's different types of sprinkler heads, and we recommend that you buy sprinkler heads that shoot a stream of water versus a mist of water, because with the wind we have here, when you have those misting sprinkler heads, a lot of the water is just being blown down the street, whereas the stream sprinkler heads will get more water into your grass versus being blown down the street. Oh, that is interesting. Okay, Laurita. El director estaba explicando que él instaló un tanque de 6 galones abajo de su sink en la cocina que le calienta el agua. Dice que es un gasto de correr la agua fría para esperar a que el agua caliente del garage venga del water heater. Uh-huh. Y
dice que es mejor instalar algo así. También dice que él cambió sus toilets. Um, los nuevos toilets usan 1.6 galones cada vez que le hace flush. Ajá. Los más viejos usan 3 a 4 galones cada vez que usa el baño. Entonces, él dijo que hizo eso también. Dice que por favor intenten tomarse baños de nomás 4 o 5 minutos, porque en veces pensamos que nos estamos tomando un baño rápido, pero en realidad no sabemos cuánto tiempo tomamos en el bañándonos. Y dice que está en el proceso de cambiar su zacate, está removiendo todo el pasto y está poniendo plantas que son para el desierto. Y él va a salvar agua así. Y también explicó que hay diferentes tipos de sprinklers. Hay unos que echan el agua bien como mist, muy por todos los lados, y cuando empieza a hacer el viento llega, y en Palmdale y Lancaster hay mucho aire. El agua se va por todos los lados y nunca llega a su zacate. Entonces dice que por favor los cambien a los sprinklers que echan más chorros de agua, y si llegan al zacate. Pues ahí están todas esas recomendaciones, amigos, para todos ustedes, para ahorrar un poco de agua, porque en verdad que el problema del agua se está convirtiendo en un serio problema, sobre todo por las altas temperaturas que tenemos, la sequía. Mr. Wilson, is there any recommendation for the people who has a pool? Because we see that you have to refill your pool a lot more frequently than before. Yes, having a cover on your pool when you're not using it really saves a lot of evaporation as well as energy to heat the pool. So we recommend that you cover when you're not using, and you save yourself money on energy, and you'll prevent a lot of water from evaporating into the air. Para las personas que tienen alberca, nos están recomendando que, pues, como ustedes saben, hace tantísimo calor y el agua se evapora rápidamente, hay que estar rellenándola cada rato, pues recomienda que la cubramos, si la alberca no está en uso, para cubrirla y ahorrar energía, y ahorrar también el agua que está siendo tan carísima. How come we have scientifics that discover so many things and nobody has discovered how to produce rain or something? Well, I don't have any expertise in that area. I know that there's such things as seeding clouds to get the rain to come down. And I think, as in general, we need to think of ways, especially our politicians, ways that we can have a better water supply. If you go to the Middle East, they do a lot of water desalination from the ocean, and that's how they get their drinking water and their, the water that they use at home. And I think in the future, one thing that might be a possibility is that we build water desalination plants along the shoreline. And the problem is water desalination takes a tremendous amount of energy, and so you need to have a lot of power for that. And one thing I think that might be, in the long run, a solution is that we put in the water desalination plants and then put in a nuclear power plant next to them, so you have the energy that water's got to be forced through filters, and it takes a tremendous amount of energy. And the nuclear power plants now are much safer than they have in the past. You have countries that use a lot of nuclear power. I think France is like 75% for their electricity. So I think that's a wave of the future, because the plants now they've really developed. They're much safer than they used to be. And there's also a lot of usage now for the spent fuel rods, usages for other items. And I think overall that might be a win-win situation for us in the long run. And this would take decades to do, but I think it's something worth looking into as a state and for the federal government. Le estaba yo preguntando cómo es que los científicos inventan tantísimas cosas y no han inventado algo para el agua. Dice, lo que yo veo en el Medio Oriente es que ellos están desalinando, o sea, quitando
al agua del mar suficiente sal para que pueda ser usada en el consumo. Dice, y esto se hace, pues requiere muchísima energía el proceso de la conversión para remover las sales del agua, pero podríamos, dice, usar una planta nuclear se construya cerca de la costa para que se pueda hacer el agua, este, segura para beber, pero dice esto va a tomar bastante tiempo. We're going to take a break and we will be back. The West Nile virus is transmitted by the bite of a mosquito. Some cases are so severe, they result in neurological disease such as meningitis. To protect you and your family, drain all standing water and maintain or drain swimming pools. Mosquitoes are most active during dawn and dusk. Protect yourself by using insect repellents containing DEET, picaridin, or oil of lemon eucalyptus. Birds can also carry the West Nile virus. If you see a dead bird, call 877-968-2473, 877-968-2473. For more information, visit avmosquito.org. Hey, ¿tuviste un accidente, te lastimaste y no le has llamado al abogado Ángel Campano? Llámale ahora mismo al 661-945-5300. Él ha sido elegido por 2 años consecutivos como el mejor abogado del Valle del Antílope. Su número 661-945-5300, 661-945-5300. Ángelo Campano, el abogado en quien la comunidad confía. Hola, hola, queridos amigos, muy buenos días, gracias por estar con nosotros en su programa Café con Leche, la voz de los latinos en América. Estamos transmitiendo desde Hermosa 1470 AM, 96.9 FM, caféconlecheradio.com, Facebook Live, gracias por estar con nosotros. Tenemos invitado a Palmdale Water District con uno de los miembros de la mesa directiva, Don Wilson, y también nos acompaña Laura Gallegos. Ella es responsable por la publicidad de comunicaciones públicas. Gracias por estar con nosotros. Mr. Wilson, do you have a message what is your message for people who is listening to you? Well, the most important thing is we need to realize all of us need to do our part in conserving water. If we all work together, we can save a lot of water and have it available for coming years. So we all need to do our part, and please be aware anytime you use water that we need to conserve as much as possible. Le preguntaba cuál es su mensaje para las personas que están oyendo. ¿Y qué nos dijo Laurita? Y dijo que tenemos que trabajar juntos para salvar nuestra agua, que por favor conserven lo más posible cada vez. Nosotros estamos recomendando el 15%, pero por favor si pueden conservar más, por favor, porque ocupamos el agua para el futuro. Well, we already talk about some recommendations, and those include to cut the time of your shower. Most of the people take like a half an hour shower, I believe, and then we have to do it shorter. And then, are there any other recommendations that we should include that we haven't talked about it? Yes, sprinkler systems. At your home, we should schedule the sprinklers to run before 10 a.m. in the morning and then after 6 p.m. in the evening. That'll save us a substantial amount of water if we all run that kind of program with our sprinkler systems. Perfecto. Otra de las recomendaciones es acerca de poner los sprinklers de riego después, dice, antes de las 10 de la mañana y después de las 6 de la tarde, para que no sea el sol el que evapore todo el agua que le estamos poniendo a las plantas. No solamente gastamos más agua, pero además las plantas no reciben todo el beneficio. What about when we are going to wash dishes or laundry? You're reading my mind. Oh, I'm glad. Yeah. Always, please run full loads with your dishwasher. Make sure it's full before you run it. And the same with your laundry. And if we reduce the amount of times we use those appliances, we save water. So those little things are very important, and they add up when we all participate and do our part.
Perfecto. En lo que respecta a cuando lavamos nuestra ropa, o nuestros platos, dice que hay que poner todo completito, llenar la lavadora con lo que más que se pueda. Si usamos el lavaplatos, igual mantenerla al tope porque se va a usar menos agua de que si la estamos poniendo a cada rato. Uh, any other recommendation? Well, there's one thing we do at home now. In our bathroom, we have some wet wipes that are antibacterial. You don't always need to, like at our home, you want hot water in the bathrooms, you have to run the water a little bit. But if you use these antibacterials, you sanitize your hands and save some water there. Ah, bueno, también nos recomienda usar los antibacterianos que se usan cuando no tienes manera de lavarte las manos. Pues ya sabes, tenemos los antibacterianos que se han estado usando ahora con el COVID. Pues es otra recomendación también para ahorrar agua, ¿no? No tienes que abrir la llave, sino simplemente te pones un poquito de esto y ya estuvo. What about outdoor water? Our water supply? This is sprinklers that he already told us. Do you know when you shave or brush your tooth, also sometimes we spend a lot more water than we should, no? Yeah, there again we talk about running water. For shaving, I fill up my sink halfway with warm water to use for shaving, so that I'm not running water while I'm shaving it. And that in itself will save a lot of water if we all do it. Qué bueno. También ya saben, para rasurarse, pues llenar el lavabo con medio de agua y usar esa agua para el proceso de rasurado y no mantener las llaves abiertas cuando te estás cepillando los dientes o cuando te estás afeitando. Esas son otras maneras de ahorrar agua. I don't know if you want to add anything else, but I also would like to ask Laura about any information that she has from the water district. Laurita, dinos. Ya, no, quiero compartir que todas las cosas que el señor Damosen estaba hablando tenemos reembolsos. Entonces, si usted ocupa comprar un nuevo toilet, un inodoro, damos $100 por cada uno como un crédito a su cuenta. También estamos dando $150 para las lavadoras. Tienen que traer el recibo y tienen que estar en una lista de las que están aprobadas. Y pueden encontrar esta lista en nuestra website. Perfecto. I have another question. We hear about that the government of California was going to help people with rents and also bills that they haven't paid. Do you know something about the process? And many people has applied for that. Is there any way to apply through you, or they have to go to the housing authority? Yeah, they have to go through the housing. I believe that the website called Housing is Key, and they can apply through there. We actually sent out our newsletter, Lilia, with information about that. So if there are customers, they should have received information about that with their water bill. Oh, that is good. Amigos, como ustedes saben, el gobierno de California estableció un programa para ayudar a las gentes que tienen menos recursos a pagar la totalidad de sus rentas y la totalidad de lo que deben en el agua, en la luz, en los servicios. Y obviamente los recursos son limitados y va a haber mucha gente que va a aplicar porque se va a pagar el adeudo total que tengan en su renta desde marzo del año pasado, creo que hasta este año, no sé exactamente hasta que este mes, pero son muchísimos recursos y muchas gentes que tienen la necesidad para que no los saquen de sus casas. Y nos dice Laura que afortunadamente ya mandaron esta información en su recibo de pago, donde usted puede aplicar. Tiene que aplicar a través de esta agencia de California que se llama Housing, la agencia del estado de California, que es responsable por atender las necesidades de vivienda de las personas que vivimos en California. Así es que hay muchas posibilidades de que salgan adelante de esta terrible crisis. That was an excellent idea to help people, because it has been so bad all this time.
and I bet you that a lot of people was not paying the water. Is that right? And you were going to start to cut water also in September, no? Yeah, the governor has a moratorium until September 30th, and after that we will start trying. We've been trying to collect from the customers. We understand COVID happened, so we're working with our customers, Lilia. But after September 30th, yes, if we haven't gotten stuff figured out with the customers, they will start getting notices for waters to be shut off. Así es que la recomendación, amigos, es que de inmediato apliquen para saber si van a ser aprobados, porque si no van a ser aprobados van a tener que hacer un esfuerzo y negociar con el Departamento de Agua de Palmdale para que puedan ustedes pagar en pagos, no, para que no les vayan a cortar el agua. Tenemos que hacer todos nuestros esfuerzos para que esta situación se resuelva fácilmente, y como sabemos hay muchísimos. I think you are all like $1 million or something in water, no, bills? Sí, casi son $1 millón que la gente nos debe por sus biles de agua. Quería decirle también que para aplicar ese programa no ocupan documentación, no piden nada de eso, nomás piden los biles. Qué buena onda. Así es que para ya saben, amigos, esta es un esfuerzo que hay que hacerse, y hay que buscar la información y de inmediato aplicar, porque la demanda por este tipo de ayuda va a ser grandísima y no se le va a proporcionar a todos porque no hay el dinero suficiente. Va a ser por determinadas áreas. Las áreas que tienen un menor ingreso familiar van a ser las que resulten beneficiadas por esta ayuda del gobierno, que ha sido una ayuda inmensa. I can see that many other states are fighting to have a similar opportunity, and we are so lucky here in California that we already have it, ¿no? Muchos estados están apenas luchando para que se les apruebe un fondo similar para que no se vayan los vayan a desalojar de sus casas porque no han pagado las rentas. Sin embargo, aquí en California tenemos al gobernador Gavin Newsom, que de inmediato puso a disposición de la gente los recursos para que puedan salir adelante. Well, Mr. Wilson, we have 1 minute. Do you want to add something else? Yeah, I would just like to thank you for giving us the time to get this information out to the community, because educating people on water issues is very important. And prior to running for this office, I had no idea what it took to get water into our homes, safe water. And there's a lot that goes on to do that. And we all need to do our part in the conservation of water, and in the long run, things will work out better for all of us. Thank you. Laurita, ¿nos quieres traducir? Sí, dice que muchas gracias por su tiempo y que es muy importante educarnos en qué es el agua y lo que toma para traerles agua que está saludable para tomar. Y dice que por favor se eduquen en el agua. Bueno, sin duda alguna, amigos, es trabajo de toda la comunidad el tener una mejor economía, el tener una agua siempre suficiente. Well, we don't have time, but I know that you are working in a lot of things too. But next time, no, Laura, that you tell us about the public work that you are doing to improve the water supply. Lilia, I just wanted to tell customers that our lobby is open. Ya está estamos abiertos en la oficina. Si ocupan ayuda, pueden venir a la oficina. Pues les agradecemos mucho su presencia, Mr. Wilson. It was a pleasure to meet you by phone, at least. Again, thank you so much. Hasta la vista, babies. Hasta la vista. Nos vemos. Gracias. Bye. Chao. Nos vamos, amigos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Fue un placer. Los esperamos el día de mañana. Thank you. El anterior fue un programa pagado y High Desert Broadcasting no se hace responsable por las ofertas, sugerencias o indicaciones que en este se hicieron. Algunos invitados y productos